Hi everyone, welcome back to my channel. Samale family members ko sokini ase. I so na phal thako na. Aji mo chishi motor cycle ase. Takan laga itu takan second hand bike kan bi bikai scooty aro tire kan laga puncture kan bana laga tire kan laga bi takan laga bi itu bi attach ase aro takan ita nutun alignment laga na itu bi setup kore itu bi khulol ase. So jo mo ki kan itu video bana sugule to itu alignment kan khud banai itu la mystery lage ase de aro itu at least 5-6 years experience hobo lage aro takan itu do salary garne do description de number dibo tade apni kan contact kori kena na itu salary le to apna bui kena khota koro parbo de so itu 5-6 years experience hobo lage aro itu location do Thaikho village block 7 de ase na itu highway de thik petrol pump asode so IBM moi alop itu kan dikhai dibo de so apni kan bal khobor be ase itu osore thaka manu kan alignment garne town de jabole kam nai hoile bi itu Thaikho block 7 de to nutun kholo ase dikhai dibo de itu ase takan laga chishi motors laga bike scooty gana second hand showroom itu lote takan next ase chishi tire service center tire gan bi ete pajabo pamjar so banawa itu lote next ase takan laga alignment bana laga itu lote car laga AC kan gas refill kora laga ase de tu kun manu itu experience ase morom bra itu screen de number thaka de contact kori kena salary garne khota ko parbo aru ete khali alignment aro car gande AC refill kora laga hobo de tu itu bra apni kan kun mechanic ase itu morom bra contact koribe apni kam lage ase gale poi kena salary garne khota ko parbo itu lote osore thaka manu garne bishi bhal ete alignment gan bi banabo aru na AC gan bi refill koribo de itu bra apni kan same price ta market te ki pase itu price te etu bi pai jabo aru bishi bhal AC gan bi refill koribo parbo aro alignment bi bana parbo de aro itu location do Thaikho village block 7 de ase de so itu apnanke short profit ase and thank you so much kon time la number la video sa disi sob ke sir bless kol dibo bye bye